Konoba, Ishiraba, Akuma Swati, Emanu Makode, Ante Wunkanda Grobe, Ase Bibi Aira. Ah, me ya wote. Mmakwa edeba Adoma TV GH. Enenso munnuaba amashila aka Amutundia. Me na me say piem ewa Adoma TV. Yo. Ene me ne mo ebekasa afade bi te say body bu. Oba wo shape ni ade ade. Kan be koso wo shape wetini aye kama. Ene ne me ne mo bekasa afa. Yo, yen ko na tintin no me bekasa afa. Bibi te say yedi die hu. One, utai didi anadwa oba. Mama kan no credential say obadi no etimi me kama say me meti ha yo me die. Mama sorry na hwe nie say di me shape esitie say wo hu me shape ya. Wo ni nyina ne say ubetimi adi wo mra emra me no ba be kan so utimi di su ho ade a so peshe pure de se medie ana apese chance a ubenya ama na bruso anadwadidie emmoa ema ye body ana yefu na nkasa na ekita ye oba wonam ho wo hye high waist ana wo hye tra na se wafu so a enye fe emfata ukunu opie kwa bontin ana wo boyfriend no opie kwa bontin no ko hu oba wa hye ana fu ketekete wa hye high waist akono na se ye ne fa obepe no opere so no ba ne ti ase ho ade because of the shape wa e fenti no obedi na chi no waja wo fie de bia wo besu obeka se wo kunu sisi obi o so na ntisa ni obeta maga no obeto bia ma eso wo hya wo de na e fata wo fe ne wo pe no ni nya ni se wo fu aye doso ofu na aye doso eti asema me no obeka ni anajudidie wo beti so what did you chokra 6 o'clock clean and you miss 6 o'clock what did you wie what did you wie no go did tell me ko da komo de no the fruit bi anka abrobani ade na di na wo de sa kwa de ko da onya ko dubi kura na apu bi na wo de gusu no kwa koda so onye sa wo koda no wo si wonu wadi emusi wonu wadi bankusi wonu wadi da bi wo yesa wo shape no etimi nyi senya wo penu e wo se wutimi ehwe wadidie yie na wo hwe wundamu yie sebe ya wo shape ne betimi aye kama na wakototo nkofo nunu betimi nu adure na ahihye na fono bakasi yahu ne to obitimi nu adure na fono ahihye se de yahu ne to eno eyede en enkyere hwe wo sori anopa pa wudi hwe no hitin fusia the dead na one no edu timi na ne srade ne nyamanyama bia edudu wo yam etimi ma wo yam no ede ho kama so wo after that no nso hye no so benya anka twede kora na wanu nso hye na wie ni chima anka twede ne gum na wanu ne hye o de aha na obetimi amene egu anu ma hye wa obetimi amene kama na ne wo yam ni srade ni na no watimi afili comfortable se utimi yewe ya kokoduru ma ne se musumi bia oba de ne kire se obasa ha ho akoto akogina nkofo aduru se wo to adura ma wo fi so ate ananum te se aduru na wo no nyina ebe ha wo yafunu na wo de obanum ama na ha wo de dachi bi so ma me beye na ama wa anwo ente sa wo funu apese so te na wato nduru anu eno na ama wa wodi anu aye mere na botsere ma obody na time e ma obody ne di atwane a wope na obody ne ntoso se wutimi di fruit na wutimi di wadidi so kama edo na dwa woni di unyamu bia wadi 3 times a day di ma ho to wadwane a wokon na di adwane bi wudi na ho ye obasa jaidi de achi ne jaidi ananu se wudi adwane na se adwane ene ohumfa we dey correct me ya basa jai say adwane bi forget say e your favorite o ana say we dey forget say e wa ade a wo pe e say wo body na wo kunu ana say wo boyfriend wo hu a na ni gye no e say no e di adwane ni di nenya fruit bi di na wo body no etimi ntoso na ha
udi na chi kura na otimi se oba na di na chi wani mu nya kura na wo body no de wo je fans na wo hwan na kono na mu nya ise masra sra 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 oba bi wo ma wo ye kokko wo sra papa esra de ba de no ko tonku na wo de asra wo body na ma ho ye nyenyenyenyen uko be ma ne nchen ya oro wotimi kan jo so wo de bia no oto diori no de ma deodorant uru ane demu a abose tocho ene gu ho no wo use shio no use spray bia no ho na wo wiase a wo ba wonim e wo no ni ho nyenya be ma ne kan jo so bon oto spray ni ba akoma na ankwa mienu miensa wo be bre ono obehu za wapo wo kala no uba ne nchen ya no opamo unhu arekodi ono so wotimi kan jo se unhu bo na bela na no mi adam so obepamo na ni nye so no betina ho no me fi se wo ni nan wasra dodo ade tena mkati dola kan be widi so won na wapo hu nyenyenyan uredwa yeso kra na sebi otimi mfa ne nsa ewura ne twem enwuru ne bie na ne se okutu ho bonso gu ode ne nsa yesi ya wasema wo huru ne twe eden wode wunya da aja de be wo kra ko panka twe bie fujujuju mu tatokuro bi na da wo tontam ho no no ene wo nantam ho no twitwi ho wode ka twere twitwi wi a hwe efie be yi ya banka twe de ne so ni nyina eyemoya na masra ade mutimi maye ya na maye ni maguase dodo ya ni mutimi maye ni maguase too much enye ade se nhunu wa tinidi afi o twemu a edi amema de be fra wa yekokre wa wonti onu amamu aye eso ni atu de kokre o hwe ne ho afet mat nye nyan obiti wo sekese ya de sweat mask eba owu obi a ne stretch mask no eye kese de utumi se normal na ohu ni bakokko nso a wapa ma stretch mask aba utumi se yes wapa ankasa na stretch mask egu ne ho nyinyi tan o hekora nya wakondo enso stretch mask e wo ba ho a me mitu stretch mask wo ba ho ye me fe pa enso do ma pone de mi hu kra na mbofono enye fe se de me de ye me no sana be ma bi su de ye no eti wo kopa ma wo ye nya no be ma no obedro wa na oba bi pia bonti abaka so free pregnancy kura ne dem ne kura ne kitchen ne hwa ade tan o de life eni nku to wo de asra ne body na ma ne body na ye nyenye wo be na senti wo no eti wo sra na wo ho bon no wonte se wo ho bon wa na oba udware wie ye na wo de tawo efa wa ha mu na wa ha mu efi akata wo no so no wa hu munya abotre na mutum bo ase na mo kokoro bo twa na ma nya kono wate won se mo body no me ka me yema kan kuto no bi asara enkuto ene na ba first enkuto ni ade ba ye ense ne oba hu se nyanko ba fere kuto a ye ba sere no no akoto enku ne to ate se no ato ho semina no da anybody with a first nanka kokko efe pa ma mema ni bia ni je kokko ense ne wo hwa dodo na epetutu aye bi entia masra obu e kokko na wasa sra ma de na ye tan ade o ka wo semi de mi kwa de mi tiri nya wo be ma ho mi kwa de mi tiri nya o ti na nyu o ho ye nya o ho bon o ho ye kan dodo ni nyina ejira nku na o sra se wo nya nku ba kwa sra this one adwada cream no akoto memene da cream no akoto eye die sra wunku ama me de tete o ma me wonjimi yo ene watam tete nku no de sra wa na obodi na na hana wo bi pa na de tuntum pa wunya kora na wo ye kokwa o kombe do so be tuntum enso ene hwe wa sra ye se kokokokokokoko ne se chi na ye se kwa de se amini edo na chi ye mutu no obi sra kora wo huni se chi no huni koto je se wo eni patuntu
wodaakye na behu wate wodaakye ɛna wobehu sɛ aduro na wo memene no enku na wo srasra no ɛbɛhaw wo sra duru abi na wo da hospital ne koye wo pressure ye pam wo body na empam wo why natural na free so amana ka artificial wo body na ye mmere wo body na ye mmere ye de ehwenye ye de pane wo ne ye pama etimeti wan kasa watena se ɛna wakache nyakopɔte nyakopɔ nim nyansa ɛna wama wan kasa wo bo kala fofra wo pɛ ɛna wo kura na wo de te wo no wo bon nso na wo nwuye ɛyɛ den ya obi be wiase oyusu sure da oyusu spray da ɛso ne boyfriend ɛnka kyɛ ne sɛ wo bon da ɛso wo ewura wo dem wo tata ta ebu so ayɛ ma ɛso wo kan ɛyɛ den ya asra no ɛne mo twɛ na mutumi wo huru ne yie wubro ba bi dem pa ne nyama fi mu ɔwuro pieto na obɛka sɛ nkwala edi afikyire agoro ne wuro pieto de agu wo no abobɔ te sɛ ɛyi spiro na egudas bi nim adan umaye ni yehu ni kokoro wo twɛ na ma wo kala no endi ni enye nku na de ma wo kala na wo body na atoso sɛ mate de me kyɛ me yɛ sure sɛ obi ate asɛm a me ne mo kai na mo de betu mo ho fonso sɛ de mere ne kon me de besi ha da ho fro ye besa ahia konoba ishiraba akoma swati e manu makodie ante wonka da group ya se bibi ayera me